At her residence in Dadachiwadi, Dhargad, Prachi Naik designed a special eco-friendly decoration for Ganesh Chaturthi featuring devotional Vittal Darshan theme. झाली म्हाका एक 20 वर्सां जातली अशें कॉम्पिटिशनाक घालतालो गणपती गणेश आनी कितें खंय स्पर्धेक बी गेला अशी दिवाळी आनी आमच्या पंचायतीन गणपती आसता तेन्ना हे आतां गणपतीच्या दिसांनी फक्त गणपतीच घालता काय आनी कितें हे गणपतीच घातले आनी कसली दुसरी घालता माझे नाव प्रणव नाईक माझे नाव श्रेयस नाईक अंदू तुमी कितें केलां डेकोरेशन आम्ही एक हेचे थीम केला आम्ही गणपती विठ्ठलाच्या रूपान गणपती आमचो सो आम्ही त्याचो गाभारो कसो केला ओके आनी हे सायडीक डेकोरेशन बीन केला आमकां आमच्यान जितलें जाता तितलें आमी केला तरी कितले दीस लागता हे करपाक एटलिस्ट 10 दीस तरी जाय पण आमी आतां बिजी शेड्यूल न्हू कामाक बीन वयता सो तितलो टायम मेळना सो आमी 3 दिसांनी कंप्लीट केले कोण कोण मदत करता तुमकां घरातली करतात पण चडशे आमी दोगूच